Salut mes élèves, c'est l'heure de la leçon de français. Et aujourd'hui, on va parler des verbes impersonnels. On va apprendre les verbes strictement impersonnels, les verbes à tournure impersonnelle, les verbes à tournure impersonnelle à la forme pronominale. Les verbes impersonnels sont des verbes employés seulement à la troisième personne du singulier. Ils ont ordinairement comme sujet il impersonnel qui ne désigne aucun être ou aucune chose. Այսօրվա մեր դասի թեման ֆրանսերենի անդեմ բայերն են։ Անդեմ են կոչվում այն բայերը, որոնք խոնարհվում են եզակի թվի երրորդ դեմքով եւ նրա ենթակա իլը միայն քերականական ենթակա է, այն ձևական ենթակա է, որովհետեւ ինչպես դուք գիտեք, սիրելի երեխաներ, ֆրանսերենում ենթակայի արկայությունը պարտադիր է։ Պատրաստ եք? Դե սկսեցինք։ Les verbes exprimant des phénomènes météorologiques sont il pleut, il neige, il vente, il grêle, il tombe. Հետևյալ բայերը ունեն միայն անդեմ կիրառություն, որովհետև ցույց են տալիս բնության երևույթներ։ Կրկնում եմ նորից. Il pleut, il neige, il vente, il grêle, il tombe. Եվ ինչպես դուք նկատում եք, նրա ենթակա իլը միայն քերականական ենթակա է։ Le verbe falloir. Il faut que tu sois plus attentif. Il faut de la farine pour faire ce gâteau. Il faut réviser les règles grammaticales. Մենք կարող ենք il faut falloir բայով կազմել 3 տեսակի նախադասություն. Il faut que, il faut l'article partitif, il faut plus l'infinitif. Le verbe suffire de. Il suffit de toucher le bouton pour allumer la lampe. Les verbes à tournure impersonnelle. Հետևյալ բայերը ունեն անդեմ կիրառություն. Օրինակ, être, avoir, faire, valoir, rester, manquer, arriver, sembler, paraître. Դիտարկենք օրինակների մեջ. Être, երբ ուզում ենք ժամը ասել, կամ ժամանակը ցույց տալ. Il est 2 heures. Il est midi. Il est minuit. Il est tôt. Il est tard. Il est temps de faire quelque chose. Par exemple, il est temps de commencer la leçon de français. Être plus adjectif plus de. Par exemple, il est possible de. Il est important de. Il est nécessaire de. Par exemple, il est nécessaire de réviser toutes les règles de grammaire. Être plus adjectif plus que, comme il est dommage que, par exemple, il est dommage que le coronavirus ait gâché notre vie, ou bien il est dommage que Monsieur Paquet ne pense pas à moi. Le verbe faire, faire բայը նույնպես ունի անդեմ կիրառություն, երբ խոսում ենք եղանակի մասին. Il fait chaud, il fait froid, il fait nuit, il fait beau, il fait mauvais, il fait moins 4 degrés, il fait un temps splendide. Le verbe avoir. Avoir բայից մեզ ծանոթ է իլիա բայական արտահայտությունը, որը որ մենք կիրառում ենք, հատկապես երբ ուզում ենք այն օգտագործել կա եւ կան իմաստով, ինչպես նաեւ երբ խոսում ենք եղանակային տեսության մասին։ Օրինակ, dans ce magasin, il y a beaucoup de gens. Il y a du soleil aujourd'hui. Le verbe valoir. Valoir բայը նույնպես ունի անդեմ կիրառություն, հատկապես հետևյալ արտահայտության մեջ. Il vaut mieux. Il vaut mieux manger sainement parce que c'est meilleur pour la santé. Le verbe rester,
Il reste 5 minutes et la récréation est finie. Le verbe manquer. Manquer baya, nous pesuni andem kirarutun. Il manque de 10 € pour acheter ce pull. Arriver, il arrive une catastrophe. Ou bien, sembler que, il semble qu'il fasse plus froid cet hiver. Les verbes à tournure impersonnelle à la forme pronominale. Միշակ բայեր, միշակ դերանվանական բայեր նույնպես ունեն անդեմ կիրառություն։ Օրինակ այդ բայերից s'agir de. Il s'agit d'une histoire réelle. Se produire. Il se produit un accident. Récapitulons. Pour renforcer vos connaissances, je vous propose de faire cet exercice. Regardez. Il faut que tu partes seul. C'est le verbe falloir, le verbe strictement impersonnel. Il pleut dehors, prends ton imperméable. C'est le verbe pleuvoir, c'est un verbe strictement impersonnel. Il s'agit du roman de Victor Hugo. S'agir de, c'est le verbe à tournure impersonnelle à la forme pronominale. Il est 5 heures. Il est temps de partir. C'est le verbe être à tournure impersonnelle. Il reste quelques jours pour acheter les billets de ce concert. C'est le verbe rester qui a une tournure impersonnelle. Il suffit de 10 minutes pour aller à la gare. C'est le verbe suffire de. C'est un verbe à tournure impersonnelle. Il me semble que cet exercice est facile. Semblait que. C'est le verbe à tournure impersonnelle. Il vaut mieux bien réfléchir avant de prendre une bonne décision. C'est un verbe valoir qui est un verbe à tournure impersonnelle. Il lui est arrivé quelque chose. C'est le verbe arriver qui est un verbe à tournure impersonnelle. Il neige, quel bonheur! C'est le verbe neiger qui est strictement impersonnel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!